तुम्हारे गहरे दोस्त भी कयामत के दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हारे गहरे दोस्त भी कयामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। यानी बीवी से स्वामी के तहन मोहब्बत छे तो कुरान ने ऐलान से पता चलছে कि बीबीराও তোর दुश्मन बने जाबे और स्वामीरा बीबीरार दुश्मन बनबो। अगर बेटा छे तो बेटा बापेर दुश्मन बनबे, बाप बेटार दुश्मन बने जाबे। अगर भाई भाई छे तो भाई भाई दुश्मन बने जाबे। मुतलक आयत में अल्लाह फरमाता है अल्लाहु यौमइज़िम बादहुम लिबादिन अदुवन, यानी कयामतेर दिना तोर गहरा दोस्ता वहां तोर दुश्मन बने जाबे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह आगुत कहছে इल्लल मुत्तकीन, मगर जो मुत्तकी हैं, मगर जो वली हैं, मतलब जहाँ वली, जहाँ अल्लाहर वली, जहाँ अल्लाहर दोस्त, जहाँ अल्लाहर मुत्तकी, जहाँ अल्लाहर परहेजगार, जहाँ अल्लाहर महबूब बंदा, जहाँ अल्लाहर बरगुज़ीदा बंदा, जहाँ अल्लाहर दोस्त महबूब वहाँ तोर दोस्त बने जाबे। जोरे कहो सुभान अल्लाह। এই দিয়ে উঠে বলা যায়, এই যে বলি দেই अभी तो गान शुरू है नहीं थे, उड़ा बड़ा शुरू कर दिया। अरे बाबू जेला खाया चैन जा सुनबा चाचेन दागु तो से बसो नहीं एमन केना करছেন? एमन तो तुम्हारा कुरान नहीं हमार तकरीरत बहुत तकरीर सुनाছেন इगुदी बढ़े ने जमे ने सुनाओनी। एक बार दौड़ से पढ़ो तो गोगते पढ़ेंगे जेना एकदम महफिल झूमे जा कबारे अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद वाला आली सैयदना मौलाना मोहम्मद हबीबना मौलाना मोहम्मद वाला आली मौलाना मोहम्मद। जहाँ नबीर सच्चा गुलाम, जहाँ नबीर दीवाना, जहाँ वलीर दीवाना, जहाँ फकीरेर दीवाना, जहाँ अल्लाह वाला फकीरेर मस्ताना, जहाँ अल्लाह वाला चाहने वाला, जहाँ अल्लाह नबीर चाहने वाला, जहाँ गौसे पाकेर चाहने वाला, जहाँ ख्वाजा गरीब नवाजेर चाहने वाला, जहाँ मखदूम अशरफेर चाहने वाला, अलाउल हक नबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि चाहने वाला, अशरफी सिलसिला हो चाहे रज़वी सिलसिला हो चाहे नूरी सिलसिला हो, कोई भी सिलसिलार बुजुर्ग हो, वहाँ से मोहब्बत रखने वाला वहाँ की दुनिया के किस्म करबे जे किस्म आज 60টা कहছে के की करिलाम दुनियाते आसिया चिंता करे देख रे मन भाबिया। की करिलाम दुनियाते आसिया चिंता करे देख रे मन भाबिया। और फिर कहছে कि दुनिया रे मोहब्बत पहरिया अल्लाह नबी गहलम भूलिया। अल्लाह नबी भूले गई दुनियार मोहब्बत रोहे ने। अरे दुनियार मोहब्बत रोहे ने हमरा तो नमाज भूले गई, हमरा तो जोहरेर नमाज भूले गई, असरेर नमाज भूले गई, मगरिबेर नमाज भूले गई। खाली दुनियाटा हामाक लागे, चाय बागान हामाक लागे, टाका पैसा हामाक लागे, मोटरसाइकिल हामाक लागे, मारुति कार हामाक लागे, बेहतरीन बीबी हामाक लागे, भालो इंजिनियर औलाद हामाक लागे, टाका पैसा सम्पत्ति हामाक लागे, खेती बाड़ी हामाक लागे, पूंजी पाटा हामाक लागे, बैंक बैलेंस हामाक लागे। के दुनिया रे मोहब्बत पहरिया अल्लाह नबी गहलम भूलिया। लेकिन सुन जे गुना मरबो और मरबार बाद जे गुना तो अंधार कबरटा छूता है ना चलो उस पे अंधकार अंधकार कबरते राखिया सबाई आजबेन बाहरी फिरिया। तब की होबे के साहा पे काहाटी बन रे गुरुजन रे महारी बन
হায় রে হায় আগুন লাগাইয়া দিবেন তোমার কহলে যাই তব কি করব পানি মাংবো পানি পানি খবরটা পানি পানি করে তখন রোহ কান্দিবে এমন পানি দিবেন আল্লাহ খাইতে হার মাংস তোর গোলে পড়বে মাটিতে কি করিলাম দুনিয়াতে আসিয়া চিন্তা করে করে মন ভাবিয়া দুনিয়ার नारे तकबीर नारे रिसालत और से जियाई हजरत अल्लामा मौलाना शमसुज्जमा साहब किबला वाह वाह बहुत अच्छा আর ফের যা নবীর দিবানা এই যে উরুস খানা তো হচ্ছে ইয়োটে মা চার দিবানা মিনি को যদি চা না পে अरे चाहो पेक लेकिन महफिल तो शेख চাও চা খানো খা চা খানো পেলে আর পান্ডাও খাইলে পান্ডাও গিলেলে যে তার গিলবার ইচ্ছা আছে গিলেলে লেকিন উলামায়ে কেরামের তকরিরতা শুনে মাহফিল তো শেখ এমন ঘোরাফেরা করছে এর মিনি को যদি ঘোরাফেরা না করে এমন ঘোরাফেরা না করে যেটা শরীয়ত পছন্দ নেই আরে ওসে না কম তো কম জলসা তো ওসে বটে আলিমের চেহারা তো দেখেলে আলিমের সঙ্গে মুসাফা তো করেলে দেখ যা নবীর দিবানা যা নবীর चाहने वाला যা ওয়ালির चाहने वाला যা গৌসের चाहने वाला যা পীরের चाहने वाला যা মুর্শিদের चाहने वाला যা উলামার चाहने वाला ওয়া ঘুমা পুরা ফিরানি করবে ওয়া মাহফিলত পৌঁছবে उलमा चेहरा देखबे और सोचबे मैं उलमा का चेहरा देखूंगा उलमा खुश हो जाएंगे तो नबी खुश हो जाएंगे जब नबी खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत वाह वाह बहुत अच्छे हक है क्या कहने आशिक की बात है আমায় ভালো লাগে না আমি যাব মদিনা यानी आशिक नबी जा नबीर आशिक ना कहছে মক ঘুমা ফিরা ভালো লাগছে নি মক খারাপ কাম ভালো লাগছে নি মক জায়গা জমিন ভালো লাগছে নি মক টাকা পয়সা ভালো লাগছে নি মক সম্পত্তি ভালো লাগছে নি মক ব্যাংক ব্যালেন্স ভালো লাগছে নি মক দুনিয়ার মারুতি কার ভালো নাই মোটর সাইকেল ভালো লাগছে নি কি ভালো লাগছে আমায় ভালো লাগে না আমি যাব মদিনা আমায় ভালো লাগে না আমি যাব মদিনা হায়রে নবী কখন ডেকে নিবেন সোনার মদিনা নবী কখন ডেকে নিবেন সোনার মদিনা আমায় ভালো লাগে না ফের কতই দেশ ঘুরিলাম জোরে কোন সুবহানাল্লাহ কতই দেশ ঘুরিলাম কতই চিন্তা করিলাম হায়রে কতই দেশ ঘুরিলাম কতই চিন্তা করিলাম প্রাণে শান্তি পেলাম না প্রাণে শান্তি পেলাম না আর তোমার নাম নিয়ে নবী তোমার নাম নিয়ে নবী হইব রাবানা আমায় ভালো লাগে না আমি যাব মদিনা কেনা 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 কে নবীজির সুন্দর দেশ কাহানা দেখবো আছে বাসনা নবীজির সুন্দর দেশ খানা দেখবো আছে বাসনা কতই করি ভাবনা পানে শান্তি পেলাম না তোমার দর্শন করলে গো নবী তোমার দর্শন করলে নবী গুনাহ থাকবে না তোমার দর্শন করলে গো নবী গুনাহ থাকবে না আমায় ভালো লাগে না আমি যাব মদিনা এই লাগাটা কল শুনবেন আনি শুনবেন আশিকে নবী বলে শুনবেন না
पूरा कथा खोबाई चाचू दूसरा खाप लगे जब ये मौलवी साहब हमारे हजरत बहुत प्यारा हजरत मौलाना साहब जे हमार बहुत दिल वाला ए जे छे यानी हमार ওই দরকার আমরাও আর তোমার মৌলवी साहब ওই দরকার हम एका भीतिकार बुझे नानी देशी कोची एका भीतिकार तब बड़ा मोहिब हमार बोई मोहिब बेग्राम या कोया गुता लगा बात कहे ना की करिम फिर ब्लास्ट कोबे जेनु जलसा सुनबा একটা গুতা লাগা বাত করে দিয়ে এই তো আমরা কোবানি চাচ্ছি তাই একটা হতে বাবু জলসা কই হচ্ছে খাবা কই জলসা শুনবা আছে কই জলসা খাবা আছে আর কই জলসা শুনবা আছে কই শুনে হেলে পরে আমল করবা আছে কই চঙ্গা বানাছে আল্লাহ কই চুঙ্গি বানাছে যা চুঙ্গি বানাই দিবে ওয়াকে আল্লাহ জান্নাত আতা করে দিবে জোরে কও সুবহানাল্লাহ সুবহান জোরে কও নিকে আর গোপতে কও নিকে একটা লতিফা কহে দি বা কইনো নাকি হেতাকে কে লাইলা আর মজনু বাকেরা শুনিয়েন না লতিফা এটা তে লাইলা আর মজনু দেছিনি তে লাইলার দরবারত একবার এতেরই লোক ওসিয়ে লতিফা শুনলো তে কোন কোন লোক আর লাইলার ছিল একটা বান্দি একটা নোকরানি ছিল ওয়াতে ঘরতে বান নিগলিয়া তে দেখাচ্ছে যে এতেরই লোক কিসের সে ये तेरी लोग किसे रे बाबू कोचा है ठीके कोचा मैं मजनू हूं दूसरा न कोचा तिफेर के कोचा मोहम्मद नु तीसरा न कोचा तिफेर के कोचा मोहम्मद नु चौथा न कोचा तिफेर के कोचा मोहम्मद नु अब या कोचा गोटलाई मजनू ते लैला ती तो या का जोन लैला ती ये तेरी लोगों को प्यार कर दिलो लतीबाड़ा सुन मैं नानी बोलो के सुन मैं हाथ उड़ा को या रसूल अल्लाह वाह सुनबे हना मौलवी साहब তোমরা চাচে দেখা যাবে এঠে কতখান আশিক ছেন তোমরা কতখান दीवाना छन नबीर दीवाना कतखान छे नबीर आशिक कतखान छन गौसे पाक चाहने वाला कतखान छन खाजा साहब चाहने वाला कतखान छे मार मोहब्बत तुम्हार दिल कतखान छे बापेर मोहब्बत कतखान छे देख पा चाचे आता चाचार मोहब्बत कतखान छे चाचीर मोहब्बत कतखान छे औरसिर मोहब्बत कतखान छे पड़ोसिर मोहब्बत कतखान छे उर्सेर मोहब्बत कतखान छे जलसार मोहब्बत कतखान छे आलिमेर मोहब्बत कतखान छे मदरसार मोहब्बत कतखान छे मस्जिদের मोहब्बत का तखान छे देख पा चाची कि ऐसे বসে रहो और जब तक जलसा खत्म नहीं होवे तुम जवाब पारबेन नहीं अगर वादा कर लेबेन खुदा की कसम इस उर से पाक में अगर एक की दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेता है तो उसकी दुआ के सदके सबकी दुआ कबूल हो जाएगी सबको जन्नत में घर आता फरमा वाह वाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा जोरे कोने के सुभान अल्लाह गोगदे कोने अल्हम्दुलिल्लाह बांग्ला कचे तोर नबी तोर तना कतखान कानिया उम्मतेर लागिया नबी कांदे जार जार गुनेगार उम्मतिया मार केमन होबे पार रात दिन कानिया उम्मत तोर तने मुस्तफा मुर्तजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रात दिन तोर बख्शिशे तने कानिया लेकिन ये उम्मत देखी एक रात देखी नबीर मोहब्बत जलसा सुने गुजार दीवानी पारिस उतर इरा रास्ता तो उधर रास्ता इनको बेच दी ओजेने क्या कहने वाह हक पैगाम तो नियत अल्लाह जाने नी तोर भीतरটা কি আল্লাহ জানে নি আল্লাহর নবী কি জানে নি আল্লাহর নবী জানে নি গৌসে পাক জানে নি খাজা সাহেব জানে নি আহমদ রাজা জানে নি মুফতি আজমিন জানে নি মখদুম সাহেব জানে নি আলাউল্লাহ पंडित জানে নি তোর দিল জানাতার अल्लाह वलियत हन पावर छे गौसे पाक को छे मेरा चाहने वाला अगर मशरिक में रहेगा और मुझे चाहेगा मेरे मुरीद को अगर शेर निकल लेगा अगर वो सच्चे दिल से दिल की गहराई से मुझे मानता है तो मुरीद को अगर शेर निकल लेगा उस शेर का जबड़ा फाड़ कर मुरीद को बचा लूंगा सुभान अल्लाह सुन में नानी सुन में ए যাবো চলিয়া ওটা বড় করিস না তালা দরবান ডালা কতে কি তোমার যে বেলান টাইম নিলমো কেন কি আচ্ছা ওয়ালাইকুম আসসালাম মাশাআল্লাহ আচ্ছা যাইদা পাইলো কইবা দিছা আচ্ছা এই রে তো হতে পার বুঝতে পারছেন না নি দে যাচ্ছে আমাদের কাকা বলছি নি আমার তো মধ্যে কি দে নুটিটা সুগা আছে না পেটের ভুড়িটা লাগে আছে না ভিতরটা কমজোর হয়ে আছে না ময়া লাগে আছে আল্লাহ ময়া করবা চাই বুঝতে পারছেন না हम सेब खबर खाना दिए कोई अंगूर खबर नहीं वो एक की चाची सुंदर है क्या अच्छा 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 वाह अल्लाह अकबर मोहब्बत याके कहते है ना सुभान अल्लाह नबीर बेटी मां फातिमा नबीर बेटी मां फातिमा
जन्नतेर रानी और ये कथा मिथ्या नय गो हादिसेर बानी और जा किछु करिছেন তিনি নারীদের জন্য যা কিছু করিছেন তিনি নারীদের জন্য নিজে ভুক থেকে তিনি অপরকে দেন ভিক্ষা কোন ফকির কোন দরবেশ কোন ফকির দরবার থেকে খালি ফিরে যায়নি আর এই কথা মিথ্যা নয় গো হাদিসের বাণী জোরে করে সুবহানাল্লাহ तब बेटा को छोड़ी ना ते लैला आला लैला दरबारिंदा को जे बाप लैला तोरो जिंदगी दा देखे मुख ताज्जुब होच्छे तोरो जिंदगी दा हाल दा देखे मुख हैरत होच्छे एतेरी मजनू एतेरी लोगर संगे प्यार कइलो एतेरी लोग तोर मजनू बने गया ताज्जुब करछे दौड़े के घर जनवा लैला को जे लैला একটা बात बता दी ती तो तो लैला लेकिन तोर बारे सुनिनो दी एकজন मजनू लेकिन तोर दरबार एतेरी मजनू कहे केने कहे चारि लोग ओसिया की चारि लोग ओसिया जाके पूजा चुके तिके वहीं कोचे मी मजनू फिर वाक पूजो कौन कोई मजनू बड़ा लोग ना तोर मजनू तती एकटा लैले आते लोगों से मोहब्बत कइलो कचा गलत तोर सोच पर गलत छे कजे कने कचे सुन गलत रवि से मनाजिल का बोध बरे